जाऊँ ट्यूशन जाऊँ चल कुंज टाइम रे तू ट्यूशन जाऊँ तो आम ट्यूशन पठाऊँ छी लज्जा कुंजटा केते बड़ ये तो से जाऊँ यात्रा बैनर लगा सच आपण मानक ये वीडियो देखी आम कुंज केमती सजासजी हो चलते आज देखा जमारू स्किप करेंगे वीडियो संपूर्ण भाव में देखिए देखिले जानीपारे आम कुंज केमी पकई मुर्ज बढ़िया देखा पक्का चली भाभी मुर्जटा फास्ट तुमको आई वर्ष कर आसीना लो जो 26 भौणी पाख कर आसाइल पार्लर फेसुआल टा केते नौजे मुह फेसियाल करते नौजे हाँ लग हम मैंने मुर्ज पका तू गाधेचु ना जाऊचु गोटा गोटा पके दे कुंज खर्च ना सब एत कथा नु 3 जन को सामान दे है क्या अंतर पांतर करना आर 500 तार 500 आजिकल छुआ खेलना तुम जानी ना 500 कर दियो सैला काम खत्म अष्टमी देवे 1000 टଙ୍କା से ड्रेस आने तो पुआटा आनी तो जन्म दसिया कहीं पैसा दो पुआ पैसा देवी सात जीन प्रति 400 दब जब भलसे दब पैसा मोटर अधिक पैसा मान दायित्व नहीं बापा अष्टमी जो ड्रेस दबु तू हाथ आने 4 5 6 7 8 900 मोर 900 तू पैसा धरचु दायित्व बुझीबू 100 पहले तू दबू अधिक पहले भी तू रखिबू हैला माँ शुण माँ जी दायित्व ने 100 पहले हाथ दिए बेसी पहले रखे
କାଇଁ ମତେ ଅଷ୍ଟାଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଲା 200 କି 250 ତମେ ମତେ ମୋ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ମୋ ଅଷ୍ଟାଇ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ନେଇଯିବି 400 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ ମୋର ହେଇଯିବ 400 ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦଉ ନା 1200 ହେଇଯିବ 3 ଜଣଙ୍କ ସମାନ ହଁ 400 ଟଙ୍କା ମୋର ପଇସା ନା ପଇସା ମାନେ ପଇସା ପାଣି ପାଖରେ ପଶଉଛି ଦେ ନା ହବନି 400 300 ଦେଇକି ହବନି ବେପାର ଅଛି ହଉଛି ନା ହବନି ତ 300 ଟଙ୍କା ହବନି ଆଉ ଝିଅ ତ ଭଳିଆ ହେଇନି ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ହେଇନି ବଡ ଆଗରେ 250 ହବନି ବା କହୁଛି ତୁ ସମେତ କହୁଛୁ ନା ତ ଝିଅ ଡ୍ରେସ ମୁଁ ଆଣିବି ହେଲା ମତେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ରାଖିବ ଅପସନ୍ଦ ନା ମୋର ପସନ୍ଦ ହବା ଦରକାର ନା ହବନି ନା ନା କଣ ଆଣିବି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ସପିଂ ଆଜି ହବ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଉଠା ହେଇଯିବ ଆଜି ଆସୁ 5ଟା ହେଇଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବା ବାଜିଲାରେ ଗୋଟେ ତମ ମା ଝିଅଙ୍କ ସଜ ବା ହେଇଯାଉଛି 2ଟା ଆଜି ଆସୁ 5ଟା ହେଇଯିବ ପୁରା ଯାଉଛୁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଆଜି ଉଠେଇ ଆସିବ କାହା ପାଇଁ ଆଜି ସପିଂ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ ଜଣା ପଡିବ ମାନ ଆଜି ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ତୁ କାହିଁ କହିଲୁ ଚାଲି ତୋ ଝିଅ କାହିଁ ଆସିଥିଲା ମାଉସୀଟା ନା କଣ ନେଲ ତୁ ଚାଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ କାହିଁକି ଜାଣିଛି ଅଣ୍ଟା ତାର ଏମିତି ବିନ୍ଧୁଛି ସେଠି ସବୁ ସଜାସଜି ହଉଛି କୁଞ୍ଜ ପାଇଁ ସଜାସଜି ହେଇକି ଅଛି ଚାଲି ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ମୋ ମା ନା ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲେ ମା ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତା ମା ଝିଅ ହଲି ଆସୁଥା ଚାଲିକି ଯିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ବାବା କାନ୍ଦି ଚାଲିକି ଆସୁଛି ମାନେ ଏଇଠି ବସ କଣ ଦେଖିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ତୁ ଝିଅକୁ ଧରନି କଣ ଦେଖିବୁ ଜିନ୍ସ ଦେଖିବୁ ନା ଜେଗିନ୍ସ ଦେଖିବୁ ଦେଖିଲ 2ଟା बड़ा ଝିଅ देखा ଗୋଟେ जीन्स पैंट दे दे ऐसे तो वो टॉप गोटे ना ता स्टाइल सही ना एटा ढिलाटा ढिला स्टाइल से एई सुरो नबु ना अलगा किसी देखियो ना सेटा को राजो तक मानिबो ना हां पतला पिला मानिबो ना पतला पिला को ए जिंस मानि पतला पिला पिनचंती এই গলা জানো না এটা এতে খাস লাগুন সেটা দেখুনি এটা তো মস্ত লাগিও মান কোন করছো তাঙ্কু লো তাঙ্কু বাড়েবি লো হ্যাঁ নলে এইটা নেলেনি এইটা এই প্যান্টটা भी परफेक्ट होउतला বুলিয়ে লো এপটু না এটা মানিবনি রে তো আউ কিছু অলগা দেখ মানিবনি বা ভাল লাগিবনি देखिए परफेक्ट एटा आसुनी ना ता स्टाइल आसुनी कट्टा वाला आसुनी ना कट्टा वाला ऐसा ये करछंती ए दिन सेटा ऐसा चल देखिए पैंट कट्टा वाला नुआ पूरा दे नबु आ साइज केते अछि
चल देखो रेट दे कर दो ना रेड साइज टा पछछि साइज ठीक है देखले ए 34 साइज टा न ना देखिलो एटी के पिंधी के देखि दो एटी के गेली पिंधी देली देखियो एने निज दुकान घाटुची पकी कौन अबू तो पाई आल देखिया आई देखिया ड्रेस देखिया तो पाई देखिया आसा 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 ड्रेस देखिया आसा 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 ड्रेस देखिया कौन अच्छी देखिया से साड़ी नबा ना नबानी आस नबा कौन कहू कौन चटपटी दौरान ना को गाड़ी जा अजा सहित अजा सहित आइले खाई जीव चल